اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی۔ آج جو ہے وہ ایک منفرد قسم کا ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں امیگریشن، اور اس کے علاوہ سے بھی ہم نے سوچا کہ یہ چیزیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، لیکن اب آگے ون سٹیپ ہیڈ جانا چاہیے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ یورپ میں ہیں یا یو کے میں ہیں اور آپ پراپرٹی وغیرہ کا بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی طرف سے کہ اگر آپ نے آج 10 روپے کا کوئی چیز جو پلاٹ وغیرہ خریدا ہے تو وہ کل 100 روپے کا ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں آج جو ہماری رہنمائی کریں گے وہ ریاست چودھری صاحب ہیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا یو کے میں، تو اس حوالے سے ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے، اس میں کیا ہمیں ان دنوں میں پراپرٹی کے کام میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر مطلب خریدنے کے حوالے سے پرچیزنگ اور ری سیلنگ کیسی جا رہی ہے پاکستان میں، جو موجودہ حالات ہے گورنمنٹ کے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے ان سے رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ریاست بھائی، ویلکم ٹو آور شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو اپنے اوورسیز پاکستانی سے خاص طور پہ ان سے بات چیت کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ جی ریاست بھائی، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں وہ بتائیے گا کہ اپنے بارے میں بھی، تاکہ لوگ پہلا ہمارا پروگرام ہے تھوڑا جان سکیں آپ کے بارے میں، اور دوسرا کہ باقی پھر اگلی باتیں ہم ساتھ ساتھ وہ چلتی رہیں گی۔ جی، ہم لوگ بنیادی طور پہ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہیں۔ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکیں، اپنے گھر بنانے کے لیے پراپرٹیز لے سکیں، پلاٹس لے سکیں، اور اس کے بعد جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹ کر سکیں۔ اور ہم سہولت یہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ اوورسیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ پاکستان سے اچھی ریپوٹیشن کے جینون پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، جس میں آپ سمندر پار بیٹھے بڑے آرام سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ سارے جو ہے ہم لوگ ان کا تدارک کر کے بڑے اچھے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے دروازے پہ اوپر آپ کو یہ ساری سہولتیں دے سکیں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ پتہ ہے آج کل لوگ اس لیے بھی ہچکچاتے ہیں کہ مطلب پراڈ وغیرہ کہیں اور دکھایا جاتا ہے، یا جو جب آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے ریئل ایجنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو بعد میں جب فزیکلی جب آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے تو وہ جگہ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ پہ ہم کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ جی، آپ ہم پہ ٹرسٹ کرنے کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے، ہم یورپ میں رہتے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، ڈیو ڈیلیجنسز ہیں، جن کو آپ ایک جو پروسیجر ہے، جو ایس او پی سے ان کو فالو کریں تو کہیں بھی آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں نقصان نہیں کریں گے۔ جس پہ بنیادی چیز سب سے پہلا ہے کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی آپ کو بتائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار پاکستان میں آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ 2 لاکھ روپے میں لے کے دے دیتا ہوں، تو یہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہے کہ اس طرح کی چیزیں اب ریل جو ٹائم ہے اس پہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں، ریالٹی پہ جائیں۔ اس میں جو بھی لوکل اتھارٹیز ہیں پاکستان کی، اگر راولپنڈی میں تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے، لاہور میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ ہے، سب نے ایس او پیز جاری کیے ہیں جو کہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ پراپرٹی لینے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس لوکل اتھارٹی سے کنفرم کریں کیا جو اسکیم جس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے پاس این او سی ہے، اس کے پاس لینڈ ہے، کیا یہ اپرووڈ ہے لوکل گورنمنٹ سے، اچھا اگر ریاست ہے۔ بھائی، سوری قطع کلامی کے لیے، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ این او سی وغیرہ کسی کے پاس ہے، یعنی ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم جو این او سی ہے وہ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کسی کمپنی کا؟ جی، پاکستان میں زیادہ تر جو اتھارٹیز ہیں، جیسے راولپنڈی، اسلام آباد کی اگر بات کریں، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، لسٹ آف اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آپ کے پاس پوری لسٹ آ جائے گی، جس میں اپرووڈ پروسیس میں وہ الگ سے لسٹ ہوگی، جو اپرووڈ ہے وہ الگ سے ہوگی، اور انلیگل کی الگ سے لسٹ ہے۔ اسی طرح جو اسلام آباد کی
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको बल्कि एक हद आगे तक जाके आपको जो लेआउट प्लान जो जमा हो चुके हैं सोसाइटीज़ के, वो भी ऑनलाइन दे दिए गए हैं। तो ये क्रेडिट जाता है ऑलमोस्ट हर हुकूमत को जाता है, लेकिन पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर काम किया कि चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा कर दी हैं। तो आपको एक तो सबसे पहली सहूलत ये मिल गई है कि आप सीधे लोकल अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके चेक कर लें। ठीक हो गया। मैं दूसरा वो पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो हालात हैं वो बहुत गमगीर किस्म के हालात हुए हैं कि मतलब कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है इस तरह, और जो हाउसिंग स्कीम जो हमारी हैं या जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो इस हवाले से जो हमारे नए परचेज़र हैं या लोग आपसे ख़रीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, या कोई भी किसी जगह से प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लेना चाहता है, तो क्या उसके लिए मतलब उसके लिए क्या आप सजेशन देंगे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात ये कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और अभी तकरीबन 6-8 महीने पहले उनकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो गई थी, इनको अच्छा प्रॉफ़िट आ रहा था। अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 20-30 लाख रुपया प्रॉफ़िट आ रहा था, वो कदर कम होके थोड़ा-सा 15-20 लाख पे आ गया है। ये फ़र्क पड़ा है मार्केट में, ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है। ये एक पहलू है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 23-24 करोड़ आबादी का मुल्क है। उसमें ये लोग सारे वहीं पे रहते हैं, इन्होंने रहना है, आगे आबादी बढ़ भी रही है, लोगों ने वहीं पे रहना है। जो डिमांड है हमारी हाउसिंग मार्केट में, वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, डिमांड कम नहीं होगी, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, लोगों ने तो ज़िंदा रहना है, खाना तो खाना है और रहना भी है कहीं न कहीं, तो ये डिमांड तो मौजूद रहेगी। अब होता ये है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, वो साथ ही अपॉर्च्युनिटीज़ भी पैदा करता है। अब कदरे मार्केट डाउन हुई है, लेकिन उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है जो उस वक़्त थोड़ी महँगाई में प्लॉट्स महँगे थे, प्रॉपर्टीज़ महँगी थी और वो नहीं खरीद पाए उस वक़्त। उनके लिए मौका पैदा हो गया कि चले अभी थोड़ी-सी कीमत नीचे आ गई है। जैसे अब यूरोप में रिसेशन आ गई है, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें थोड़ी-सी कम हो गई हैं, तो अब लोगों को थोड़ा-सा मौका मिल गया है कि चले अगर हमने घर खरीदना था साल के बाद, चले अभी खरीद लेते हैं। तो यही पाकिस्तान में भी हुआ है। अगर ओवरऑल कीमतें थोड़ी-सी कम हुई हैं, तो लोगों को ये मौका भी मिला है, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो अच्छा मौका मिला है कि चलें अभी मार्केट से कदरे कम कीमत पे हम लोग चीज़ें खरीद लेंगे। तो बाइंग के लिए बड़ा अच्छा वक़्त आ गया है, क्योंकि कीमतें स्टेबल हैं या स्टेबल से नीचे हैं, कम हैं कीमतें, लेकिन फ़रोख्त के लिए कोई अच्छा वक़्त नहीं है। जिन लोगों ने चीज़ें बेचनी थी, उनके लिए बेहतर ये है कि वो भी थोड़ा-सा होल्ड कर लें। दूसरा ये कि मैं खुद भी जो है वो मतलब सोशियोलॉजिस्ट हूँ और थोड़ा रिसर्च जो है मुझे भी अच्छी लगती है। तो इसमें वो बहुत से प्रोग्राम्स मैंने देखे थे कि अगर जो है वो इलेक्शन का जो डे है या इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो ये दोबारा मुल्क उसी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइम जो है मुझे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए एक किसी अच्छे रिलायबल जो एजेंट या कंपनी है उससे, और अगले साल तक वो मुझे जो है वो अगर मैं 30 लाख का प्लॉट देता हूँ तो वो ज़्यादा नहीं तो 50 एक तक पहुँच जाएगा। तो आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि अगर हम आपसे प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या आपकी कुछ एक दो कंपनी या एक दो जो हाउसिंग स्कीम है उनके साथ वो आपकी जो खुद की कंपनी है वो डील कर रही है, या हम पूरे पाकिस्तान में आपके साथ कहीं पे भी जो है वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं? जी, उसमें बिल्कुल आपकी जो पहली बात है, बिल्कुल देखिए मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लॉट जो है आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले अगर कोई 50 लाख का था, तो अभी वो तकरीबन 40 35-40 में इस वक़्त आपको मिल जाता है। ये मार्केट की सूरत-ए-हाल है। एक तो आपको ये एडवांटेज हुआ कि आपको पहले से ही वो प्लॉट 15-20 10 से 15 लाख माइनस में मिल गया। उसके बाद ये एक्चुअल अपनी ओरिजिनल पहले प्राइस पे जाएगा, उसके बाद प्रॉफ़िट में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, अल्लाह करे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ चल भी पड़ते हैं, तो चीज़ें वापस अपनी जो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएँगी और लोग प्रॉफ़िट बना लेंगे। दूसरी बात जो आपने की, हमारे प्रोजेक्ट्स हम पाकिस्तान के जो सारे मेजर सिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, खारिया है, लाहौर है, ग्वादर है, कराची है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ اگر کسی کو پراپرٹی چاہیے ہو تو ہم اس کا بھی آپ کو ارینج کر کے دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ چھوٹے شہر ہیں تو وہاں پہ اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن پنڈی، اسلام آباد یا لاہور، کراچی، یہ بڑے شہر ہیں، اس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں گھر ہو، تو یہاں پہ ہم لوگ کام زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ جو آپ کو اوورسیز میں بیٹھ کے جو چیز آپ نہیں کر سکتے وہ ہم کرتے ہیں، ہم لوگ خود جا کے ہوم ورک کرتے ہیں کہ آیا یہ پروجیکٹ واقعی ہی ایگزسٹ کرتا ہے، جینوئنلی موجود ہے، اس کے پیچھے جو گروپ کام کر رہا ہے، جو ڈیولپر ہے، کیا اس نے اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ چیک کر کے پھر ہم آپ کے دروازے پہ یہ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، اگر فرض کریں کہ مجھے پلاٹ لینا ہے یا میں آپ سے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے جو مین آفیسز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں؟ ہمارے یو کے میں ہمارے آفیسز ہیں، لنڈن میں، پیٹروا میں، کیو کیمبرج کے پاس ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہمارے آفیسز موجود ہیں۔ اب تھینکس ٹو نیو ٹیکنالوجی، آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد بہت سارے آفیسز جو ہیں وہ چلے گئے، وہ پیپر لیس ہو گئے، آن لائن سسٹم ہو گیا سارا۔ اب ہمیں بھی نہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمیں آپ کے پاس آنے کی ضرورت پڑتی ہے، ساری چیزیں اب آن لائن ہو گئی ہیں۔ تو ہم لوگ اب یہ سارا پروسیجر جو ہے ہم نے موسٹلی جو ہے اس کو آن لائن کر دیا ہے۔ آپ ہم سے ملنے کے لیے آنا چاہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اگر بکنگ کا اگر آپ نے کرنا چاہتے ہوں تو اب ہم نے آن لائن بھی اس کو کر دیا ہے۔ ہم صرف ایک کلک اوے ہیں آپ سے، کوئی اب اتنا ٹریول کر کے نہ آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو یو کے آنے کی ضرورت ہے، یہ سارا کام ہم نے آن لائن کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ فرض کریں کہ میں اگر پلاٹ لینا چاہتا ہوں آپ سے، تو اس کے لیے مجھے کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اور دیکھیے میری سب، جو پیمنٹ ہوگی اگر میں آپ کو بھیجتا ہوں تو کیا وہ کتنی سیف ہوگی، اور کیا اس کی ریسپٹ وغیرہ یا کس طرح مجھے وہ اس کا پتہ چلے گا کہ میرا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے؟ بالکل جی، ہمارا جو آفسز ہے ہمارا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، جو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں وہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ رائٹ پلیس پہ جائے، ٹھیک جگہ پہ، ڈیولپر کے پاس آپ کی پیمنٹ پہنچے، اور جو آپ کوئی پراپرٹی ہے وہ آپ کے حوالے ہو۔ یہ بیسیکلی فیسلیٹیشن کا ہمارا یہ کام ہے۔ تو ہم کوئی پیمنٹ اپنے پاس نہیں لیتے۔ اگر فرض کریں آپ نے کسی پروجیکٹ میں، کھاریہ کے کسی پروجیکٹ میں پراپرٹی لی ہے یا اسلام آباد کے کسی پروجیکٹ میں پراپرٹی لی ہے، تو ہم لوگ انکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کریں اور ہمیں صرف اس کا پروف پرووائڈ کریں۔ آپ صرف ہمیں اس کی پروف دے دیں، باقی جو ہے پیمنٹ آپ ڈائریکٹلی ڈیولپر کو کریں، کیونکہ ایونچولی پیمنٹ ہم نے بھی ڈیولپر کو ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ پیمنٹ ڈائریکٹلی ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے ہیں، اور رسید جو ہے اگر کسی کو یہاں پہ چاہیے ہو تو ہم لوگ اپنے آفس سے بھی دے دیتے ہیں پروف آف پیمنٹ کے بعد۔ اور اس کے بعد جب ویریفائی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے پیمنٹ اوورسیز سے اگر جاتی ہے تو اس کو کچھ دن لگتے ہیں ویریفائی ہونے میں۔ اگر پاکستان سے ڈائریکٹلی جمع ہو جاتی ہے تب بھی یہ ویریفائی کروانی پڑتی ہے، اور یہاں سے جاتی ہے تو کچھ دن اس میں ایکسٹرا لگ جاتے ہیں۔ تو جب ویریفائی ہو جاتی ہے پیمنٹ تو ہم آپ کی پوری فائل تیار کروا کر آپ کے جو ہے گھر پہ کوریئر کرواتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بیسیکلی ہماری ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ جی چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تو ہو گیا کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ جو ایک یا دو پلاٹ لینے والا ہے، یہ ہم نے اس پہ بات کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو پیسہ ہے وہ کہیں انویسٹ ہو اور کوئی اچھی انویسٹمنٹ ہو پاکستان میں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے اس میں آپ نے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے وہ سنی ہوگی کہ جو زمین بیچنے والا ہے وہ نقصان کرتا ہے، زمین خریدنے والا کبھی بھی نقصان نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو جو ریئل اسٹیٹ ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، وہاں پہ ڈیمانڈ ہاؤسنگ کی زیادہ ہے، گھروں کی ضرورت زیادہ ہے، تو پاکستان میں ہر 6 سال تقریباً جو ایوریج اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتا ہے ہر 6 سال میں آپ کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو پیسے پاس رکھنے سے یا اکاؤنٹ میں رکھنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرے۔ اور اس میں اگر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اگر گروپ آف پیپل ہے، 5-6 لوگ اکٹھے ہو کر کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جیسے مری میں، یا اس کے جو ابھی نئی ڈسٹرکٹ کوہسار ضلع بنا ہے مری اور کوٹلی ستیوں کو ملا کے، یہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز
सैर सयाहत से मुतल्लिक़ कोई चीज़, कोई आप अपना छोटा होटल बना लें, कोई कॉटेजेस का एक छोटा-सा प्रोजेक्ट शुरू कर लें, जिसमें हम पूरी मुआवनत भी साथ प्रोवाइड करते हैं और आपको पूरी सहूलियात भी वहाँ पे देते हैं कि आप हमारे साथ मिल के भी इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएँ। अगर आप बड़े लेवल पे लेना चाहते हैं, कोई ग्रुप है लोगों का, वो होटल बनाना चाहता है, तो हम इस तरह की फैसिलिटेशन भी देते हैं। और बाकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ है, वो तो हम लोग हर शहर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा रियासत भाई, ये सिर्फ आप प्लॉट का वो करते हैं या बने बनाए घर भी वो हैं? मतलब अगर मैं बना बनाया घर लेना चाहता हूँ तो वो भी आपकी कंपनी से या आपसे हम ले सकते हैं, या सिर्फ प्लॉट वगैरह? जी, हमारे पास प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और बने-बनाए घर, ये तीनों ऑप्शन किस्तों के ऊपर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बंदे को एकदम से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ पेमेंट करनी पड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है, और स्पेशली जो हम ओवरसीज़ में जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो उसका आसान तरीका इंस्टॉलमेंट्स पे है, तो हम ये तीनों चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, किस्तों के ऊपर 3 से 4 साल की किस्तों के ऊपर हम आपको ये चीज़ें दे देते हैं। प्लॉट भी, अपार्टमेंट भी और विलास भी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो जिस तरह ये पता है यूरोप में होता है इंस्टॉलमेंट पे कि बैंक जो है वो पहले पे कर देता है, या इस तरह का कुछ पाकिस्तान में भी है या अभी तक नहीं उधर इस तरह का कुछ हुआ? ये इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि चूँकि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो इस पे ऊपर काम कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें ज़ाहिर है फाइनलाइज़ नहीं हो सकी, तो अभी तक तो ये इस तरह से नहीं है। हाउएवर ये है कि हम लोग जो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर या अपार्टमेंट देते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट ही होती है, लेकिन आप अच्छा। उसको किस्तों में पे करते हैं। तो ये आपको खुद ही आपकी पेमेंट होती है, वो उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, अगर थोड़ा-सा जो है ना वो तख़मीना लगाते हैं कि अगर मुझे मतलब बहरिया के किसी फ़ेज़ में 5 मरले का वो प्लॉट हो, उस पे डबल स्टोरी घर बना हो, तो एवरेज वो तकरीबन कितने तक वो हो जाता होगा? देखें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम एक रफ़ आइडिया की बात करें, पिछले चंद महीने आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से कीमतें ऊपर गई हैं, जो बिल्डिंग का, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, जिस तरह से उसकी कीमतें गई हैं, उसमें तकरीबन आपको मोर देन 50% इज़ाफ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप 5 मरले के ऊपर एक डिसेंट साइज़ का घर बनाएँ, तो आपका तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ के पास प्राइस चली जाती है, उसकी सिर्फ़ जो है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की, और जो प्लॉट की कीमत है वो उसके अलावा है। अच्छा, 80 लाख में भी अगर उधर बनता है तो फिर भी ठीक है। और अगर हम बात करें इधर 2-3 जो आजकल हॉट बने हुए हैं मौज़ू इसके ऊपर प्रॉपर्टी के हवाले से, एक गुज्जर खान वाला और एक खारियाँ वाला जो मेट्रो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बातें करते हैं, और मेरे ख़्याल में सियालकोट में भी है शायद इस तरह का कुछ, और जेलम सिटी हाउसिंग और उसके सामने भी एक वो शुरू हो चुकी हुई है। तो उस उनमें से मतलब क्या उसमें से क्या आप कहते हैं कि वो कितना रिलायबल है, या उस पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या वो मतलब क्या समझाएँगे आप लोगों को? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में खारिया जो तहसील है, यहाँ पे जो 12 किलोमीटर का एरिया है, ये इसमें तकरीबन 5 सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद के बाद मेरे ख्याल में ये पहला शहर है जहाँ पे एक छोटे से रेडियस में इतनी बड़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं, जिसमें मेट्रो, आपके पास मेट्रो सिटी है, उसमें आपके पास सिटी हाउसिंग है, जिसमें आपके पास ग्रैंड सिटी है, आपका किनाल सिटी है। तो ये आपके एक छोटे से एरिया के अंदर ये इतनी सोसाइटीज़ हैं, और इसमें जो पीछे जाएँ तो सिटी हाउसिंग भी है झेलम में। तो इसमें सिटी हाउसिंग में और जो है मेट्रो, उसमें घर बन चुके हैं, ग्रैंड सिटी में भी घर बन चुके हैं और मज़ीद बन रहे हैं। अब कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्योरली इन्वेस्टमेंट, उसके लिए तो उस प्रोजेक्ट में जाना ज़्यादा बेहतर है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हो। जो बंदा घर बनाना चाहता है, उसको उस जगह पे घर बनाना चाहिए जहाँ पे ज़ाहिर है कुछ घर बन रहे हों पहले से, जैसे कि आप ग्रैंड सिटी है, वहाँ पे कुछ घर बन रहे हैं, वहाँ पे बनाना मुनासिब है। अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए जो बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर हो, जहाँ पे एनओसी अप्रूव हुआ हो और मार्केट में आए, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सबसे आसान है वहाँ पे, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके अंदर।
क्रिप्टो की तरह, जिस तरह क्रिप्टो लोग वो जो नया पैदा होता है उसको वो खरीदते हैं लोग। जी, क्रिप्टो में जब हम लोग ये प्रोजेक्ट पिछले में बिज़ी थे तकरीबन 2019 से जो 21 का टाइम था, तो उसमें साथ ही क्रिप्टो भी बड़ा था। हमें लोग मिसाल दिया करते थे कि यार प्रॉपर्टी हम लोग आज ले लें, 5 साल के बाद जाके हमारी जो प्राइसेज़ हैं वो डबल के पास-पास पहुँचेंगी। क्रिप्टो में हम लोग रात को लगाते हैं और दूसरे दिन हम लोग उसमें डबल कर लेते हैं। लेकिन समझने की बात ये है, वो भी बिज़नेस है, ये भी बिज़नेस है, यहाँ पे एक फ़िज़िकल चीज़ आपके सामने है, एक एसेट आपके पास है। तो फिजिकल एसेट होना एक और चीज़ है और वर्चुअल आपके पास एक चीज़ होना अलग बात है। तो दोनों का अपना-अपना ज़ाहिर है कि फ़ील्ड है। हम चूँकि रियल एस्टेट में हैं, तो हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि रियल एस्टेट लें, जहाँ पे आपके पास फिज़िकली कोई एसेट तो है आपके पास। अच्छा, दूसरा ये कि मैं लोगों मतलब लोगों के सवालों पे आपसे मशवरा करना चाहूँगा कि लोग अभी कह रहे हैं कि कोई पता नहीं कि कब जो है वो जो हमारा बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं ओवरसीज़ के या जो लोग वहाँ पे भी हैं, उनके कब जो है वो गवर्नमेंट स्टक कर दे। तो आप उनको क्या कहेंगे कि अगर मतलब अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनका पैसा प्रॉपर्टी तो कोई उठा नहीं सकेगा, ना कोई स्टॉक कर सकता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लाइटर नोट बैंकों में पड़ा पैसा तो फ्रीज़ हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं गवर्नमेंट फ्रीज़ करेगी ना। तो बेहतर है कि उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाए और सेकंडली जो हम ओवरसीज़ हैं इस वक़्त आपको पता है अगर हम यूके की बात करें पाउंड जो है 275 प्लस में जा रहा है, यूरोप भी अच्छी उसमें है, इस वक़्त प्राइस में है, तो ये बाइंग का बड़ा अच्छा मौका है और सेकंडली पाकिस्तान में प्राइसेज़ भी कम हुई हुई है प्रॉपर्टीज़ की, तो बाइंग के लिए बड़ा अच्छा मौका है इस वक़्त। बाइंग के लिए गुड टाइम है, बाइंग कर लेनी चाहिए। जो बैंकों में पड़ा है पैसा उससे कतरे बेहतर है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। अच्छा, रियासत भाई हमारा जो है ना वो समझे कि प्रोग्राम थोड़ा आगे जाता जा रहा है, तो हम लोग इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं लोगों का रिस्पांस और जितने भी हमारे दोस्त हमें देखते हैं वो नीचे कमेंट करेंगे अगर कुछ भी किसी किस्म का सवाल हो या बाकी जब आपको ये स्क्रीन पे इनका नाम और सारा नंबर वगैरह और इनके ऑफिस जो हैं जहाँ-जहाँ पे हैं उसका वो एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ से भी आपको कोई मदद या गारंटी या कोई चाहिए होगी तो मैं भी यहाँ पे हाज़िर हूँ। तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे रियासत भाई? जी, पैगाम यही है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, ओवरसीज़ जहाँ पे आप इटली में हैं, मैं यूके में हूँ, ये हमारा दूसरा घर है। पहला घर हमारा पाकिस्तान है, तो हमारा कनेक्शन या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बनता है या फिर जहाँ से हम आए वहाँ पे बनता है। 2 जगह हैं, तीसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई हमारी कोई रीज़न नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ स्पेयर हैं पैसे तो बेहतर है कि हम लोग अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दें ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आइंदा नस्ल है, उनका कोई न कोई हमारे अपने मुल्क से कनेक्शन जो है, वो जुड़ा रहे, कोई तल्लक बना रहे। तो उस हिसाब से हमें अपना मुल्क सूट करता है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे बच्चों का एक तल्लक बना रहे उसके साथ। जी, बहुत शुक्रिया रियासत भाई, आपका टाइम देने का, अपना कीमती टाइम और अपनी कीमती जो आपने सजेशन दी हैं, उसका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी कोई नई चीज़ हो प्रॉपर्टी के हवाले से पाकिस्तान से, तो इनसे ज़रूर हम रहनुमाई लेंगे। और अंटिल नेक्स्ट प्रोग्राम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ भी और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।